Ini jauh dari dulu lagi. Kalimantan itu ni media kamera puno. Dan kita ini dosa di kita je finai ini tak kubu saja tu nak kah kami hamaya karo. Jeng kaisa no tiga to government no jeng nuka election sekarang jeng macam ini jono jati rong ibagai. Ini indigenous people ni ibagai je finai ini sama ni. Aw boro bebak no cing boy palan saja. Jeng nuka ini asli Tripura ni bian bondor no boro election sekarang saja. Kop borok ni cini raja ni mui khlainya nei abiman bondon bung raja ni mui khlaija aboni bor raja ni mung asai mas halo borok sudi kusana khlaija abono karibo bormar hatai mur apni borok bung khlaija borok obo haike cini tibrasan bagi samung kaham khlai tomoni ya bulo tau cini tibrasa jago 3000 ni kebang cini jonojati borok oro job khlai tongo ei tumung o 3000 se borok cini total population tongo matro 10 লক্ষ जों 3000 বড় যদি জবলেস আমি থাঙ্গাनके চিনি ত্রিপুরানি সোশিयो इकोनॉमिक प्लस बेकबोन बेबाक बाय थांनाय आ ত্রিপুরাसानि जे चिनि 3000 जे टीचार दंमानि बरका जबलेस আমি थांगानके चिनि एडिशियल लाकानि सारा 250 থেকে 300 स्कूल टोटली बद दंगै थानाय आवन बगै अब गभर्नमेन्ट जों आबनो सानानायो जे नर कासे तीन बाय सामख्राय दं मानके चिनि अ जनजाति रंनो बानसिना बगै नर चिनि जब न सिकुर खाना बगै जों आपिल खायो नंगानके तेव जों सानामो जोङो गाबुनि अजाराव चिनि जे इंटेलेक्चुअल चिनि तिब्रासा दंनाय रक चिनि जे पलिटिकल लिडार्स दंनाय रक चिनि तिब्रासानि बागै कक सानाय रक नाङा फिल खायनामो जोङो आबोसोर 10330 सिमी आरो प्रॉब्लम या चिनि तिब्रासानि बैकबोन टोटली जों एक्सप्लेन थांचिनाय बाय थांचिनाय आ जागाव नरक चिनि लोगो जतन फायना बागै जों आपिल खायो आबोसोर 10330 तिब्रासा सिमिया चिनि तिब्रानि जत पलिटिकल लिडार जत तिब्रासा जों हामजानाय चिनि दफाना हामजानाय चिनि उंग्लो फायनाय चिनि बागै कक सानान बागै नांगौ आं बे आपिल खायो आं एस ए कन्वेनर हिसाबै जों ताबो खुमुलुंग वी वान जस्टिस फर दस टीचार्स नै जों ताब कटाल कायसा खरां सानानि बागै नै थाङै दंगो अ जागाव आं चिनि तिब्रासा जे दंनाय आबो पलिटिकल नि उर्दे फायनाय जों तिब्रासानो सुबाजाना बागै आं जतन कयो कय तारिखै खायजानाय जों लास्ट चिनि एजेन्डा सायनाय चिनि एजेन्डा नामखौ महाय सुप्रीम कोर्टनि जे बार्डिक्ट दंमानि 8 तारिखनि बिसिंग जे जाजमेन्ट जों रमानि दाबो 10 नि थानि गभर्नमेन्ट नि थानि दंगो सुप्रीम कोर्ट साइरका जे बरन ताबो अल्टरनेटिव जब नाके रैमानो आ जागाव जों मास कासे नासिंगा गभर्नमेन्ट न मास कासे नासिंमनि यागुलो पर चिन बागै खायसापन कक सायाको अंके ताबो चिनि अलरेडी जों 65 जन चिनि बरक थै थांगा अंके अबनो जों नायनाय जों ते आसुबि दंमानलिया तानबेगि जों बहकनि बागै जों दा मां खुसिनाय लाङो जों गभर्नमेन्ट न बर वानसुगिमान मानो जों बुंनि एगिस्ट सामुखाय दं होनै आबो हाया जों कायसा गभर्नमेन्ट आबो जेसा गभर्नमेन्ट फानांथों आबो पलिटिकल पार्टी बाय रान खायजागो आबो गभर्नमेन्ट टिपिरा जों बंनो थाङि सायक जों सामना सानाय अ हानिबो साङिनाय नंगे जों आबोनो चिनि तिब्रासानि बखाक्तिबो जों सानाय अल ओभारनि बखाक्तिबो जों सानाय आबोनो नायो चिनि तिब्रासा बरनो जतन अर फायनाय जोंनो हेल्प फायनायनि बागै चिनि एजेन्डाखौ महाय सुप्रीम कोर्टनि जे जाजमेन्ट लास्ट जाजमेन्ट अंखरमानि जे जाजमेन्ट अंखर आजागा स्राय के साजाक दंगो जे बरनो नायखांके अल्टरनेटिव जब रैमानो जों नर कौमा नं मीडिया थ्रुथ नां सानामो जोङो चिनि गभर्नमेन्ट कौमा साका शिक्षा मंत्री साका जतन साका बरक सुप्रीम कोर्ट राय जुदि चिनि बागै नेगेटिव फाइबानो बरक चिनि बागै नै अल्टरनेटिव जब खायनाय नै किन्तु दाव सुप्रीम कोर्ट दागि रेखा चिनि बागै खायदे नै आबुनि उलो बर था खायसाबानो चिनि बागै सायाको आन बागै जों बायदोंखा लामां खना बागै ताबो को लामां खमानि व যদি ত্রিপুরা কোনো অঘটন ঘটিকা বা আবু কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিকা जों नाया कोविड-19 अजाराव चिनि ত্রিপুরা सिचुएशन हामिया जों आरो नाया जे आबो सिचुएशन हामियांथों होनै आबोनि बागै पुरापुरि गभर्नमेन्ट दायि दंनाय तांबाय जों नायमानिया जे अमा हायके जों लामां खन नांगोन नै जों नासिङै दंमानि मास केसे नासिंगा आबोनि उलबो चिनि बागै बर खायसाबान कक साया चिनि मेन एजेन्डा काबैनो जों 8 तारिख जरा गभर्नमेन्ट नासिंनाय 8 तारिखनि बिसिङाव चिनि बागै पार्मानेन्ट सल्युसन कक साया हांगे आरो ते अमा हायके साया बर खलायनाय हिनि अंकरे थांगै बुंया जों कायसा डेडलाइन मा सानाय असब दिननि बिसिङाव जों नंबाय खलाय दं अल्टरनेटिव जब तामो सराय के जों साइरियासो साइरिया हांगे जों 8 तारिख जरा नासिंनाय 10 तारिखनिफ्राय जों डेमनस्ट्रेसन अंकसिनाय आबो त्रिपुराव मुलुंगु सिमाव मा हाया अल त्रिपुराव जों कायसा खलायनाय जे चिनि 10,330 नि रुजि रुटिनि बागै हामबाय ताखुनि सिनेमा আজকে ত্রিপুরা 10,323 এডক শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক আয়োজন করা হয়েছে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে আসতে
শিক্ষক দিবসে পুণ্যতিথিতে আমি সমস্ত ত্রিপুরার জনগণের কাছে প্রথমে মাপ ছেড়ে নিচ্ছি। কারণ এই করোনার পরিস্থিতিতে আমরা 10,323 5 মাস ধরে বেতন পাচ্ছি না। তাই আমরা পরিবার নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। কারণ 5 তারিখ সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে আমরা সরকারকে এই মাসে আমরা 2 তারিখ আমরা ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছিলাম, কিন্তু সরকার আমাদের 2 তারিখ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কোনো তাদের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য নেই, কোনো হেল্পও নেই। কারণ আমরা বুঝতে পারি নাই যে বর্তমান সরকার কী নিয়ে এত অহংকার। কারণ আমরা 10,323 শিক্ষক শিক্ষিকা নির্দোষ, গভর্নমেন্ট ভুলের জন্য আমাদের চাকরিচ্যুত হয়েছে। তাই আমি আবার বলছি যে আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা জাতি এবং জনজাতি যারা শিক্ষক শিক্ষিকা আমরা সমস্ত ত্রিপুরা যে আন্দোলন শুরু করতে যাচ্ছি আগামী 10 তারিখের মধ্যে আমরা আন্দোলন করব, সেটা হবে আমাদের কুমলুঙে। তাই আমরা বর্তমান সরকারকে আমি বারবার অনুরোধ করেছি। আপনারা জানেন সাংবাদিক বন্ধুরা, বর্তমান সরকারকে আমি 2 তারিখ সময় দিয়েছিলাম যে আমাদের জন্য তাড়াতাড়ি সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে সুরাহা করুন, কিন্তু তারা কোনো হেল্প নেই। তাই আমরা আজকে এই করোনা পরিস্থিতিতে আমরা যে আন্দোলন যাচ্ছি সেটার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বর্তমান সরকার। কারণ আমরা আন্দোলন যেতে ইচ্ছুক নয়, কারণ আন্দোলন আমরা বিশ্বাস করি না, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আন্দোলন আমাদের একমাত্র পথ। কারণ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মাধ্যমে সরকার যে সংবিধান এবং আইন মেনে করবেন পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং ভীষণ ডকুমেন্টে রেখেছেন, কিন্তু সেটা থেকে সরকার সরে যাচ্ছেন। তাই আমরা বর্তমান সরকারকে আবার অ্যালার্ট করে দিতে চাই, অতি সত্ত্বে আগামী 10 তারিখের আগে আপনারা আমাদের জন্য সুরাহা করুন, নইলে আমরা প্রথমে আন্দোলন কর্মসূচি জনজাতি ভাইরা আয়োজন করবেন। এখানে জনজাতি ভাইরা আছেন, শিক্ষক 10,323, আমরা পাহাড়ে এবং সমতলে সমস্ত জায়গায় আন্দোলন করে তুলব। সেই আন্দোলন শুরু হবে কুমলুং থেকে। কারণ আমরা 2 তারিখ বলেছিলাম, সরকার সময় দিয়েছিলাম, 5 তারিখে আমরা আন্দোলনের কর্মসূচি চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণা করব। তাই আজকে দিনে শিক্ষক দিবসে আমরা যেহেতু শিক্ষক ছিলাম, শিক্ষকের প্রতি এইরকম সরকার প্রতারণা করেছেন, তাই আজকে দিনে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর সামনে রেখে ক্ষমাপ্রাপ্তি হয়ে আমি এই পুণ্যতিথিতে সরকারকে অ্যালার্ট করে দিতে চাই। যদি 10 তারিখ আগে যদি আমাদের জন্য পুরস্কার না করেন, 10 তারিখ থেকে আমাদের কুমলুং থেকে আন্দোলন শুরু হবে। সেটা আমাদের জনজাতি ভাইরা আছেন, তারা এই সম্বন্ধে বলবেন। আমি তাই জনজাতি ভাইদের বলছি এই সম্বন্ধে কিছু বলুন।